Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, Jewish Days will be held in Székesfehérvár for the first time from Thursday to Sunday, where the focus will be on Jewish culture and gastronomy. At the opening event, Mayor András Cserpalkovics emphasized that Székesfehérvár is looking forward to this important event, since the enrichment of cultural life is an essential goal in the city that is proud of its culture and history, and the Jewish festival fits these goals perfectly. He noted that although this is the first time that they organize this event, he hopes that it becomes a recurring festival. András Heizler, president of the Federation of Jewish Communities in Hungary, Mazsihis, said that they are excited about the event, which is about Jewish and non-Jewish coexistence and gives a taste of Jewish culture, food, and common values. Hanukkah, which this year begins on December the 3rd and ends on December the 10th, is an 8-day holiday of the Jews commemorating the victory over the Syrian Greek invaders in 165 before Christ, the cleansing and rededication of the Second Temple in Jerusalem, and the miracle of the candle burning for 8 days, which begins at the 25th day of Kislev and concludes on the 3rd day of Tevet, according to the Jewish calendar. The word Hanukkah itself means dedication, suggesting that the sanctuary in Jerusalem had to be rededicated after the victory of the Maccabean Jews over the Hellenistic invaders. The first candle is lit on the evening of December the 2nd, while the last, the 8th candle, must be lit on December the 9th. Following a meeting with the Prime Minister of Croatia, Andrej Plenković, during his official visit in Zagreb on Monday, the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán said that I know of no economic issue more valuable than the 800-year friendship between the Hungarians and the Croatians. At the press conference, the Hungarian Prime Minister said that the current weakness of Hungarian-Croatian relations is unnatural, stressing that it is abnormal that the prime ministers of two neighboring countries that see each other as allies have not visited each other for 6 or 7 years. Relations between the two countries are not without problems, he pointed out. In reply to a question concerning the Mol Ina affair, Mr. Orbán said that Hungary sees it as an exclusively company issue, explaining that, in his opinion, if something doesn't work, it shouldn't be forced. If the Croatians and Hungarians cannot cooperate on a business issue, then they shouldn't, and in this case, the Croatians should buy back Ina. The French Prime Minister Edouard Philippe has officially announced the freezing of fuel tax in his television speech, meeting the core demand of the Yellow Vest movement. A 6-month moratorium is accompanied by other measures to alleviate social dissatisfaction, including the freezing of gas and electricity prices for 6 months. The decision is aimed at bringing peace to the country and facilitate a real dialogue about the concerns that came to the fore over the last few weeks, pointed out the Prime Minister. The Prime Minister first announced the decisions at the parliamentary meeting of La République En Marche and his ally, the democratic movement Modem, that the cabinet agreed on the previous evening with French President Emmanuel Macron. The US party has not put forward any evidence to support the allegation that Russia would have violated an agreement on the destruction of a land-based intermediate to short-range nuclear facility, said Vladimir Putin. The Russian head of state reacted to U.S. Secretary of State Mike Pompeo's ultimatum to Moscow. Accordingly, the U.S. will suspend the fulfillment of their obligations under the INF Treaty if Russia does not return to respect the agreement within 60 days. Washington says that Russia has violated the agreement, but according to Putin, Russia has not violated the INF Treaty and he is opposing its termination, but if the United States withdraws from it, Russia will have to react accordingly. He warned that if Washington produced mid-range missiles, then Moscow would do the same. Italy will not attend the summit in Marrakesh on December 10th and 11th, where the UN migration package will be voted on. Prime Minister Giuseppe Conte does not travel to Morocco, said Italian Interior Minister Matteo Salvini. We believe in the most democratic principle. First, the parliament must vote on the UN migration package before the government can decide about the issue, added the politician of the right-wing La Liga. It is not yet known when the Roman legislature will vote on the agreement. The Italian government is divided. While La Liga strongly opposes the legally non-binding UN package, its support is increasing among the members of its coalition partner, the populist Five Star Movement. Nevertheless, Deputy Prime Minister Luigi Di Maio, leader of M5S, is convinced that the government parties will be able to reach an agreement on this matter.
The Israeli army announced that it had uncovered the first cross-border attack tunnel dug by the Lebanese terrorist organization Hezbollah from the village Kafir Kila in Lebanon to the Israeli town Metula. This is the first tunnel that the army has discovered as part of the newly launched Northern Shield operation. The purpose of the operation is to find and destroy offensive underground passages from Lebanon. The tunnel extended to the Israeli territory but did not pose direct threat to the inhabitants of the area, emphasized the military. The tunnel started from under a house in the Lebanese village of Kafir Kila and stretched about 40 meters into Israel. The 2 meters tall by 2 meters wide tunnel was about 25 meters deep in the earth and approximately 200 meters long, which is significantly larger than the majority of tunnels dug by the Hamas terrorist organization. Israeli security forces detained 21 individuals in the West Bank controlled by the Palestinian Authority. The suspects were engaged in terrorist activities or in violent protests against Israeli civilians and security forces. The detainees were handed over to the Shin Bet security agency. In the course of the search of illegal weapons, the Israeli army and the Israeli police have seized a homemade weapon in the Palestinian Arab village As-Samu. And finally, for the weather, on Saturday there will be plenty of rain, and in the North Hungarian mountains we can expect snow in the morning and sleet later on during the day. The northwestern winds will gradually become stronger and the clouds begin to break from the west. We can measure 1 to 10 degrees in the afternoon hours. On Sunday, in the windy areas, it will rain at several places. The peak temperatures will be between 3 to 11 degrees. On Monday, the northwestern winds will be accompanied by rain showers and even snow might occur in the mountains. We can measure up to 3 to 9 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Die jüdischen Tage finden von Donnerstag bis Sonntag zum ersten Mal in Székesfehérvár statt, wobei der Schwerpunkt auf jüdische Kultur und Gastronomie liegt. Bei der Eröffnungsveranstaltung betonte Bürgermeister András Cserpalkovics, dass sich Székesfehérvár auf dieses wichtige Ereignis freut, da die Bereicherung des kulturellen Lebens ein wesentliches Ziel der Stadt ist, die auf ihre Kultur und Geschichte stolz ist, und das jüdische Festival passt zu diesen Zielen. Er stellte fest, dass dieses Festival zwar zum ersten Mal organisiert wird, er hofft jedoch, dass es zu einem wiederkehrenden Ereignis wird. András Heisler, Präsident des Verbandes jüdischer Gemeinden Ungarns, Mozsihis, sagte, dass er sich über das Ereignis freut, bei dem es um das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden geht und das die jüdische Kultur, Gastronomie und die gemeinsamen Werte vermittelt. Chanukka, das in diesem Jahr am 3. Dezember beginnt und am 10. Dezember endet, ist ein 8-tägiger Feiertag der Juden, an dem wir uns an den Sieg über die syrisch-griechischen Eindringlinge im Jahr 165 vor unserer Zeitrechnung, die Reinigung und Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem und die 8 Tage brennende Kerze erinnern. Es beginnt am 25. Tag von Kislev und endet am 3. Tag von Tevet, gemäß dem jüdischen Kalender. Das Wort Chanukka selbst bedeutet Einweihung, was darauf hindeutet, dass der Tempel in Jerusalem nach dem erfolgreichen Makkabäeraufstand gegen hellenistische Juden neu eingeweiht werden musste. Die erste Kerze wird am Abend des 2. Dezember angezündet und die letzte, 8. Kerze muss am 9. Dezember angezündet werden. Nach einem Treffen mit dem kroatischen Premierminister Andrej Plenković während seines offiziellen Besuchs in Zagreb am Montag sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán: Ich kenne kein wirtschaftliches Problem, das wichtiger wäre als die 800-jährige Freundschaft zwischen den Ungarn und den Kroaten. Auf einer Pressekonferenz sagte der ungarische Premierminister, dass die derzeitige Schwäche der ungarisch-kroatischen Beziehungen unnatürlich sei und betonte, dass es ungewöhnlich sei, dass sich die Premierminister der 2 Nachbarstaaten, die sich als Verbündete sehen, einander 6 oder 7 Jahre nicht besuchen. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind nicht ohne Probleme, betonte er. In seiner Antwort auf die Frage bezüglich der MOL-INA-Affäre sagte Herr Orbán, dass Ungarn dies als ausschließliche Problematik des Unternehmens ansieht und erklärt, dass, wenn etwas nicht funktioniert, sollte es nicht gezwungen werden. Wenn die Kroaten und die Ungarn bei einer geschäftlichen Angelegenheit nicht kooperieren können, dann sollte dies nicht getan werden und in diesem Fall sollten die Kroaten INA zurückkaufen. Der französische Premierminister Edouard Philippe hat in seiner Fernsehsprache offiziell das Einfrieren der Kraftstoffsteuer angekündigt, um die Kernforderung der Gelbwestenbewegung zu erfüllen. Das 6-monatige Moratorium wird von weiteren Maßnahmen begleitet,
um die soziale Unzufriedenheit zu lindern, einschließlich des Einfrierens der Gas- und Strompreise für 6 Monate. Die Entscheidung zielt darauf ab, dem Land Frieden zu bringen und einen wirklichen Dialog über die in den letzten Wochen vorgebrachten Bedenken zu ermöglichen, betonte der Premierminister. Der Premierminister kündigte die Entscheidungen zunächst auf der Plenarsitzung von La République en Marche und seinen Verbündeten, der demokratischen Bewegung Modermann, die das Kabinett am vergangenen Abend mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vereinbart hatte. Die US-Partei hat keine Beweise vorgelegt, um die Behauptung zu untermauern, dass Russland gegen den Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme INF verstoßen hatte, sagte Wladimir Putin. Der russische Staatschef reagierte auf das Ultimatum von US-Außenminister Mike Pompeo an Moskau. Dementsprechend werden die USA die Erfüllung ihrer aus dem INF-Vertrag resultierenden Verpflichtungen aussetzen, wenn Russland die Vereinbarung nicht innerhalb von 60 Tagen einhält. Washington sagt, Russland habe gegen das Abkommen verstoßen, aber Putin zufolge habe Russland den INF-Vertrag nicht verletzt und er ist gegen die Kündigung des Vertrages. Wenn sich die Vereinigten Staaten jedoch vom Vertrag zurückziehen, muss Russland dementsprechend reagieren. Er warnte, dass wenn Washington Mittelstreckenraketen produziert, Moskau das Gleiche tun würde. Italien wird am 10. und 11. Dezember nicht an dem Gipfel in Marrakesch teilnehmen, auf dem über das UN-Migrationspaket abgestimmt wird. Premierminister Giuseppe Conte reist nicht nach Marokko, sagte der italienische Innenminister Matteo Salvini. Wir glauben an das demokratische Prinzip. Erstens muss das Parlament über das UN-Migrationspaket abstimmen, bevor die Regierung über das Problem entscheiden kann, fügte der Politiker der rechten Liga hinzu. Es ist noch nicht bekannt, wann die römische Legislatur über die Vereinbarung abstimmen wird. Die italienische Regierung ist gespalten. Während La Liga das rechtlich unverbindliche Paket der Vereinten Nationen nachdrücklich ablehnt, nimmt ihre Unterstützung unter den Mitgliedern ihres Koalitionspartners der populistischen Five-Star-Movement M5S zu. Der stellvertretende Ministerpräsident Luigi Di Maio, Vorsitzender der M5S, ist jedoch überzeugt, dass die Regierungsparteien in dieser Angelegenheit eine Einigung erzielen können. Die israelische Armee gab bekannt, dass sie den ersten grenzüberschreitenden Angriffstunnel entdeckt hatte, den die libanesische Terrororganisation Hisbollah vom libanesischen Dorf Kafr Killa in die israelische Stadt Metula gegraben hatte. Dies ist der erste Tunnel, den die Armee im Rahmen der kürzlich gestarteten Operation Northern Shield entdeckt hat. Ziel der Operation ist es, offensive Untergrundpassagen aus dem Libanon zu finden und zu vernichten. Der Tunnel erstreckte sich auf das israelische Territorium, stellte jedoch keine direkte Bedrohung für die Bewohner der Region dar, betonte das Militär. Der Tunnel begann unter einem Haus im libanesischen Dorf Kafr Killa und erstreckte sich etwa 40 Meter bis hin nach Israel. Der 2 Meter hohe und 2 Meter breite Tunnel war etwa 25 Meter tief vergraben und etwa 200 Meter lang, das deutlich größer ist als der Großteil der von der Hamas-Terrororganisation gegrabenen Tunnel. Die israelischen Sicherheitskräfte nahmen 21 Personen unter der Kontrolle der palästinensischen Autonomiebehörde stehenden Westjordanland fest. Die Verdächtigen waren an terroristischen Aktivitäten oder Gewalttaten, Protesten gegen israelische Zivilisten und Sicherheitskräfte beteiligt. Die Häftlinge wurden der Sicherheitsagentur Shin Bet übergeben. Im Zuge der Suche nach illegalen Waffen haben die israelische Armee und die israelische Polizei im palästinensischen arabischen Dorf As-Samu eine selbstgemachte Waffe beschlagnahmt. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird es reichlich Regen und in den nordungarischen Bergen können wir morgens mit Schnee und später Schneeregen rechnen. Während des Tages wird der Nordwestwind allmählich zunehmen und die Wolken beginnen sich vom Westen aufzulockern. Am Nachmittag können wir Temperaturen zwischen 1 und 10 Grad messen. Am Sonntag wird es in den windigen Gebieten an mehreren Stellen regnen. Die Spitzentemperatur wird zwischen 3 und 11 Grad liegen. Am Montag wird der Nordwestwind von Regenschauern begleitet und in den Bergen könnte es sogar schneien. Nachmittags können wir Temperaturen zwischen 3 und 9 Grad erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur HettitV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. À partir de jeudi et jusqu'à dimanche, la ville de Székesfehérvár organise pour la première fois des journées juives où la culture
et la gastronomie juive seront mises en valeur. Dans son discours annonçant l'événement, le maire Andras Polkovic a souligné que des journées importantes suivraient dans la vie de Székesfehérvár, étant donné que dans cette ville fière à justir de sa culture et de son histoire, l'enrichissement de la vie culturelle était un objectif fondamental dans lequel le festival juif s'insérait parfaitement. Il a ajouté qu'il espérait qu'après cette première, cela deviendra un événement régulier. Le président de la Fédération des communautés juives de la Hongrie, András Heisler, a dit que cet événement qui part de la cohabitation entre juifs et non-juifs propose un aperçu de la culture, des plats et des valeurs communes du peuple juif était attendu avec impatience. Hanouka est une fête de 8 jours qui dure cette année du 3 au 10 décembre, qui commémorera la victoire reportée en 165 par les Juifs contre les envahisseurs grecs syriens, la purification et la réintégration du temple de Jérusalem, ainsi que le miracle de la fiole d'huile donnant de la lumière pendant 8 jours. Le mot Hanouka signifie inauguration et il fait référence au fait qu'après la victoire de la révolte des Maccabées contre les conquérants helléniques, le temple de Jérusalem, profané par l'adoration d'idoles, a été à nouveau consacré. La première bougie du chandelier festif doit être allumée le soir du 2 décembre et la dernière le soir du 9 décembre. Je ne connais aucune affaire économique qui soit d'une plus grande valeur que l'amitié vieille de 800 ans qu'il y ait les Hongrois et les Croates, a dit le Premier ministre Viktor Orbán lors de sa visite officielle à Zagreb, après sa réunion avec le chef du gouvernement croate Andrej Plenković. À la conférence de presse, le Premier ministre hongrois a qualifié de contre-nature le manque de dynamisme caractérisant les relations actuelles entre la Hongrie et la Croatie. Le fait que les premiers ministres des deux États voisins, se considérant réciproquement comme des alliés, se soient rendus dans l'autre pays il y a respectivement 6 et 7 ans est anormal, a-t-il souligné. Les relations entre les deux pays ne sont pas exemptes de tout conflit, a-t-il précisé. En réponse à la question concernant l'affaire Molina, Viktor Orbán a affirmé qu'il la considérait exclusivement comme une affaire entre entreprises. Selon lui, il ne faut pas forcer quelque chose qui ne marche pas. Cela signifie que si les Croates et les Hongrois ne peuvent pas travailler en coopération dans un projet d'entreprise, alors il ne faut pas qu'ils le fassent. Cela veut dire que dans ce cas, les Croates doivent racheter INA. Le chef du gouvernement français, Édouard Philippe, a annoncé officiellement dans son discours télévisé la suspension de la hausse des taxes sur les carburants, répondant ainsi à la principale demande du mouvement des Gilets jaunes. Ce moratoire de 6 mois sera accompagné d'autres mesures prises afin d'apaiser le mécontentement social, tel que le gel pendant 6 mois des tarifs d'électricité et du gaz. L'objectif de ces décisions est d'apaiser les pays et de permettre de mener un vrai dialogue sur les inquiétudes surgies lors des dernières semaines, a précisé le Premier ministre. C'était à bord de la réunion des députés parlementaires de la République en marche et de son allié, le mouvement démocratique, que le chef du gouvernement a annoncé des décisions prises la veille par le gouvernement en accord avec le président français Emmanuel Macron. La partie américaine n'a présenté aucune preuve pour attester l'accusation selon laquelle la Russie aurait volé le traité sur le démantèlement des forces nucléaires à portée intermédiaire, a déclaré Vladimir Poutine. Le chef de l'État russe a réagi à l'ultimatum adressé à Moscou par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Selon ces ultimatums, les États-Unis suspendent l'exécution de leurs obligations issues de traités FNI si la Russie refuse de s'y conformer dans les 60 jours. En effet, selon Washington, le traité a été violé par la partie russe. Selon M. Poutine, la Russie n'a pas violé le traité FNI, elle s'oppose à la destruction de celui-ci, mais si les États-Unis s'en retirent, alors la Russie sera dans l'obligation d'y réagir. Si Washington se lance dans le développement des missiles nucléaires à portée intermédiaire, Moscou fera la même chose, a-t-il prévenu. L'Italie ne participera pas au sommet de Marrakech prévu pour les 10 et 11 décembre où, selon les projets, le pacte mondial des Nations Unies sur l'immigration sera adopté. Le Premier ministre Giuseppe Conte ne se rend pas au Maroc, a annoncé le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Nous suivons le chemin le plus démocratique. Le gouvernement ne pourra prendre de décision sur la question du pacte sur l'immigration qu'à l'issue d'un débat mené au Parlement, a ajouté le responsable politique dirigeant la Ligue.
Pour l'instant, on ne connaît pas la date fixée pour le vote du pacte par le Parlement de Rome. La question du projet d'accord divise le gouvernement italien. Alors que la Ligue s'oppose fermement à un pacte juridiquement non contraignant de l'ONU, chez son partenaire de coalition populiste, le mouvement 5 étoiles, le soutien au pacte de plus en plus important. Cependant, le chef de gouvernement adjoint, Luigi Di Maio, leader de M5 et S, est convaincu que les partis au pouvoir sont capables de trouver un accord commun sur la question. L'armée israélienne affirme avoir découvert le premier tunnel d'attaque transfrontalier creusé par le groupe terroriste Hezbollah au sud du village libanais de Kfar Kila, en face de la ville israélienne de Metula. C'est le premier tunnel que l'armée déclare avoir découvert dans le cadre de l'opération nouvellement lancée, portant le nom de Bouclier du Nord. L'objectif de l'opération est de localiser et de neutraliser les passages d'attaque souterraines créés depuis le Liban. Le tunnel a pénétré en territoire israélien, mais ne représentait pas une menace immédiate pour les habitants de la région, a précisé l'armée. Le tunnel découvert a été creusé depuis une maison de village de Kfar Kila et parcourait le territoire israélien sur une quarantaine de mètres. Le tunnel mesure au total 200 mètres de long et 2 mètres de large, ce qui est considérablement plus grand que les tunnels creusés par le groupe terroriste du Hamas à Gaza. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 21 personnes recherchées sur le territoire de la Judée-Samarie, contrôlée par l'autorité palestinienne. Les suspects ont mené des activités terroristes ou participé à des manifestations violentes lors desquelles des civils israéliens et les agents des forces de sécurité ont été attaqués. Les personnes arrêtées ont été transférées au service de sécurité intérieure Shin Bet pour être interrogées. Pendant les recherches d'armées illégales dans le village arabe d'Assamou, les équipes de l'armée et de la police israélienne ont saisi une arme à feu de fabrication artisanale. Et finalement, le météo, samedi, il pleuvra dans beaucoup de régions. Dans le massif du Nord, il y aura d'abord de la pluie verglacée, puis la pluie neigée, éventuellement de la neige. Pendant la journée, le vent du nord-est se lèvera dans plusieurs régions. À l'ouest, les éclaircies seront de plus en plus fréquentes. L'après-midi, les thermomètres monteront des valeurs entre 1 et 10 degrés. Dimanche, un vent du sud vif, voire fort, apportera des pluies et des averses dans de nombreuses régions. Les températures atteindront un maximum de 3 à 11 degrés. Lundi, le vent tournera en nord-ouest. Il pourra y avoir des averses éparses et des chutes de neige dans les montagnes. L'après-midi, les températures évolueront entre 3 et 9 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à htv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois. 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登。以下是本周中文要闻。周四到周日，匈牙利中部城市塞克森堡将首次举行犹太节日活动，重点集中于犹太文化和美食。在开幕活动中，市长安的拉申提尔·帕克维奇强调，塞克森堡期待这一重要活动，因为最近丰富多彩的文化生活是这座城市的一个基本目标。他以及文化和历史为荣，而犹太节日与这些目标完美契合。他指出，虽然这是开始第一次的组织这个节日活动，但他希望今后会继续下去。匈牙利犹太社区联合会主席 András Heisler 表示，他们很高兴能十分体会，因为这一活动关怀犹太人和非犹太人的共存，体现了犹太文化、犹太美食和共同的价值观。今年的犹太人的光明节将于12月3日开始，12月10日结束。犹太人将度过8天节气。光明节是为了纪念公元前165年征胜叙利亚希腊入侵者耶路撒冷第二圣殿的清洗和在奉献以及蜡烛燃烧8天的奇迹。根据犹太历，从基斯罗月第25天开始到提别月第3天结束。光明节这个词本身意味着奉献精神，暗示耶路撒冷的圣殿必须在马加比犹太人征胜希腊文化入侵之后重新奉献给上帝。第一支蜡烛在12月2日晚点亮，而最后一支及第8支蜡烛必须在12月9日点亮。
周一在斯克勒布正式访问期间，与克罗地亚总理Andrei Plenković会后，匈牙利总理尔班表示：“我知道没有任何经历问题会比匈牙利人和克罗地亚人之间800年的友谊更为珍贵。”在新闻发布会上，匈牙利总理表示，目前匈牙利与克罗地亚的薄弱关系是反常的。他强调，两个邻国盟友的总理67年竟没有进行互访是不正常的。他指出，两国关系不是没有问题。在回答有关匈牙利和克罗地亚两国石油和天然气公司莫里纳事件的问题时，而本称匈牙利认为这属于特定的公司问题。在他看来，如果某些事情性不同，就不应该讲破。如果克罗地亚和匈牙利在商业问题上无法达成合作，那他们就不该这样做。具体到这个事件，克罗地亚人应该回告伊娜。法国总理 Edouard Philippe 在电视讲话中正式宣布，为满足黄马甲运动的核心要求，将冻结燃油税。为缓解社会不满情绪，为期6个月的燃油税，同时还伴随其他措施，包括天然气和电气价格冻了6个月。法国总理指出，该决定的目的是为国家带来和平，并随即针对过去几周出现的问题开展真正的对话。法国总理首先宣布了共和国前进党、在与联盟民众运动党在议会会议上共同做出的决定。会议前一天晚间，那个与法国总统马克龙达成一致。普京表示，美国方面尚未提出任何证据能证明其制作俄罗斯违反协会陆上中短程导弹实施协议中导条约的指责。俄罗斯总统对美国国务卿蓬佩奥对莫斯科发出的最后通牒作出回应。美国的最后通牒称，如果俄罗斯在60天内没有恢复遵守中导条约，美国将暂停履行该条约的规定义务。华盛顿方面表示，俄罗斯违反了该条约，但据普京称，俄罗斯并未违反该条约，并且反对终止该条约。但如果美国提出，俄罗斯将不得不做出相应的反应。普京警告说，如果华盛顿制造中程导弹，那么莫斯科也会这样做。意大利将不会参加12月10日至11日在马拉克什举行的峰会。峰会上将对联合国全球伊朗子移民计划进行投票。意大利内政部长Giuseppe Conte称，首相朱塞贝·孔蒂不会前往摩洛哥。这位右翼联盟政治家还表示，我们相信最民主的原则。首先，议会必须就联合国伊朗子移民计划投票，然后政府才能决定这个问题。目前尚不清楚罗马立法机构何时会对该计划进行投票。意大利政府意见不一，虽然执政联盟强烈反对这个并无法律约束力的联合国伊朗子计划，但却有更多的联盟伙伴、民粹主义的五星运动成员对此表示支持。尽管如此，五星运动领导人意大利副总理路易吉·迪马洛确信，政府各方面国就此事达成一致。以色列军队宣布，他们已发现黎巴嫩恐怖主义组织真主党从黎巴嫩法尔基拉村向以色列北部城镇美图拉挖出的第一条跨境攻击性隧道。这是以军在新发起的北顿行动中发现的第一条隧道。该行动的目的是寻找并摧毁黎巴嫩境内攻击性地下通道。以色列军方强调，隧道延伸到以色列领土，但并没有对该地区的居民构成直接威胁。隧道从黎巴嫩法尔基拉村的一座住宅下面开始，向以色列延伸约40米。这条隧道高2米，宽2米，迈深约25米，有200米长，远远超出哈马斯恐怖组织外界的大部分隧道。以色列安全部队在巴勒斯坦管理机构控制的约旦和西岸扣留了21人，这些人涉嫌从事恐怖主义活动和针对以色列平民和安全部队的暴力抗议活动。被扣留者被移交给以色列安全机构国内安全局。在收寻违法武器的过程中，以色列军队和以色列警察在巴勒斯坦阿拉伯村庄阿萨姆缴获了一枚自制武器。
那预计周六将有大量降雨，匈牙利北部山区早间有雪，随后有雨加雪。白天西北风将逐渐加强，西部云层将逐渐散去，有预计午后气温1到10度。周日在多风地区若干地方有雨，最高温度3到11度。周一西北风将伴有阵雨，山区甚至可能有降雪，预计午后气温3到9度。非常感谢更多的新闻请关注我们的网站 htv.com 还是 boypress.com。非常感谢和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות HTTV, שמי אדם ברואר, וכעת החדשות בעברית. ימים יהודיים התקיימו בסיק השפל ועד בפעם הראשונה מיום חמישי עד יום ראשון, שם התמקבו בתרבות וגסטרונומיה היהודיים. באירוע פתיחה הדגיע ראש העיר אנדרס פלקוביץ' כי סיק השפל והמצפה לאירוע חשוב זה, שכן העשרת חיי התרבות היא יעד חיוני בעיר המתגאה בתרבותה ובהיסטוריה שלה, והפסטיבל היהודי מתאים למטרות אלו באופן מושלם. הוא ציין שלמרות שזו הפעם הראשונה שהם מארגנים את הפסטיבל, הוא מקווה שהדבר יהפוך לאירוע חוזר. אנדרס הייזלר, נשיא איגוד הקהילות היהודיות בהונגריה, אמר כי הם נרגשים מהאירוע, שהוא על דו-קיום בין יהודים ולא יהודים, ונותן טעם של תרבות יהודית, מזון וערכים משותפים. חג החנוכה שמתחיל ב3 בדצמבר ומסתיים ב10 בדצמבר הוא חג של 8 ימים ליהודים המנציחים את הניצחון של הפולשים היוונים או על הפולשים היוונים ב-165 לפני הספירה, טיהור בית המקדש השני בירושלים ונס הנר שדלק במשך 8 ימים. המילה חנוכה עצמה מצביעה על כך שיש להקדיש מחדש את בית המקדש בירושלים לאחר ניצחון המכבים נגד ההלניסטים. הנר הראשון הודלק בערב ה2 בדצמבר ואילו האחרון יודלק ב9. בהפגש פגישתו עם ראש ממשלת קרואטיה אנדרי פלנקוביץ' בעת ביקורו הרשמי בזאגרב ביום שני, אמר ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן כי אני לא מכיר שום נושא כלכלי בעל ערך רב יותר מאשר הידידות בת ה-800 שנה בין ההונגרים והקרואטים. במסיבת העיתונאים אמר ראש ממשלת הונגריה כי חולשה הנוכחית ביחסים ההונגרים הקרואטים אינה טבעית, והדגיש כי אין זה נורמלי כי ראשי הממשל של שתי המדינות השכנות הרואות זו את זו כבעלות ברית לא ביקרו זה את זה ב6 או 7 השנים האחרונות. היחסים משתי המדינות אינם חסרי בעיות, הוא ציין. בתשובה לשאלה על פרשת מול אינה, אמר מר אורבן כי הונגריה רואה בעניין בלעדי של החברה, והסבר כי לדעתו אם משהו לא עובד, לא צריך להכריח אותו. אם הקרואטים וההונגרים לא יכולים לשתף פעולה בנושא עסקי, אז הם לא צריכים לעשות את זה, ובמקרה הזה הקרואטים צריכים לקנות בחזרה את ה-INA. ראש ממשלת צרפת, אדוארד פיליפ, הודיע רשמית על הקפאת מס הדלק בנאום הטלוויזיה שלו כתשובה לתביעת תנועת האפודים הצהובים. ההקפאה של 6 חודשים מלווה בצעדים אחרים כדי להקל על אי שביעות הרצון החברתית, כולל הקפאת מחירי הגז והחשמל במשך 6 חודשים. ההחלטה נועדה להביא שלום למדינה ולהקל על דו-שיח אמיתי בנוגע לדאגות שעלו בשבועות האחרונים, ציין ראש הממשלה. הוא הודיע לראשונה על ההחלטות בישיבה פרלמנטרית של הרפובליקה מרש ובת בריתה, התנועה הדמוקרטית, כי הממשלה הסכימה בערב קודם עם נשיא צרפת עמנואל מקרון. בצד האמריקאי לא הציגו כל ראיות כדי לתמוך בטענה כי רוסיה הפרה את ההסכם על ההרס מתקני הגרעין לטווח קצר עד בינוני, ה-INF, אמר ולדימיר פוטין. ראש ממשלת רוסיה הגיב לאולטימטום של שר החוץ האמריקאי מייק פומפאו במוסקבה. בהתאם לכך ארצות הברית תשעה את מילוי התחייבויותיהם על פי אמנת ה-INF אם רוסיה לא תחזור לכבד את ההסכם בתוך 60 יום. לדברי וושינגטון, רוסיה הפרה את ההסכם, אך לדברי פוטין, רוסיה לא עשתה זו, והוא מתנגד לסיום ההסכם, אך אם ארצות הברית תיסוג, רוסיה תצטרך להגיב בהתאם. הוא הזהיר כי אם וושינגטון תייצר טילים לטווח בינוני, אז מוסקבה תעשה אותו דבר. איטליה לא תשתתף בפסגה במרקש ב10 וב-11 בדצמבר, שם יצביעו על חבילת ההגירה של האו"ם. ראש הממשלה ג'וזפה קונטה לא נוסע למרוקו, אמר שר הפנים האיטלקי מתאו סלוויני. אנחנו מאמינים בעיקרון הדמוקרטי ביותר. ראשית, הפרלמנט צריך להצביע על חבילת ההגירה של האו"ם לפני שהממשלה תוכל להחליט על הנושא, הוסיף הפוליטיקאי הימני של הליגה. עדיין לא ידוע מתי יצביע המחוקק הרומי על ההסכם. ממשלת איטליה מחולקת, ועוד הליגה המתנגדת בחריפות לחבילת האו"ם הלא מחייבת. התמיכה כן גוברת בקרב ראשי
ושותפתה הקואליציונית, תנועת 5 הכוכבים הפופוליסטית. עם זאת, סגן ראש הממשלה לואיג'י דימאיו, מנהיג MS5, משוכנע כי מפלגות הממשלה יוכלו להגיע להסכמה בעניין זה. צה"ל הודיע כי חשף את מנהרת ההתקפה הראשונה שנחפרה על ידי ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה מהכפר קרקילה בלבנון אל העיר מטולה. זוהי המנהרה הראשונה שהצבא גילה במסגרת מבצע מגן הצפון שהושק לאחרונה. מטרת המבצע היא למצוא ולהרוס מעברים תת-קרקעיים. המנהרה נמשכה לשטח ישראל, אך היא לא אימה ישירות על תושבי האזור. המנהרה התחילה מתחת לבית בכפר הלבנוני כפר קילה, ונמשכה 40 מטרים לישראל, ברוחב ובגובה של 2 מטרים, בעומק 25 מטרים, ובאורך של כ-200 מטרים. היא הייתה הרבה יותר גדולה מהמנהרות שנחפרו על ידי ארגון הטרור חמאס. כוחות הביטחון הישראלים עצרו 21 פלסטינים בגדה המערבית בשליטת הרשות. החשודים עסקו בפעילות טרור או בהפגנות אלימות נגד ישראלים וכוחות הביטחון. העצורים הועברו לידי השב"כ. במהלך חיפוש אחר נשק בלתי חוקי, צה"ל ומשטרת ישראל תפסו נשק מתוצרת בית בכפר הערבי פלסטיני קסאמו. ולמזג האוויר, בשבת יהיה הרבה גשם, ובערים הצפוניים בהונגריה נוכל לצפות לשלג בבוקר וגשם קפוא בערב. במהלך היום הרוח הצפון מערבית תתחזק בהדרגה והעננים יתחילו להישבר מהמערב. נוכל למדוד 1 עד 10 מעלות אחר הצהריים. ביום ראשון באזורים עם הרבה רוח ירד גשם במספר מקומות, טמפרטורת השיא תהיה בין 3 ל-11 מעלות. ביום שני הרוח הצפון מערבית תהיה מלווה במקלחות ואפילו שלג, נוכל למדוד 3 עד 9 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או בברואיירפרס.com. תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.